هالو und willkommen. السلام عليكم ومرحبا بكم. في الفيديو غادي نشوف واحد السلسله ديال التمارين على الدرس ديالنا ديال اللغه الالمانيه اللي شفنا في الفيديو السابق، على كيفاش نقدموا راسنا، كيفاش نسلموا، كيفاش نقولوا بسلامه. فبالتالي انا حطيت لكم في الديسكريبسيون ديال هذا الفيديو واحد الرابط من جوجل درايف فين غادي تقدروا تجبروا هاد التمارين في صيغه PDF. غادي نبداو بالأوبونغ الاولاني. دونك أوبونغن هما التمارين، في الجمع كنقولوا أوبونغن وفي المفرد كنقولوا أوبونغ. دونك التمرين الاولاني كيطلبوا منا اورغنزي دي فورتا. الوغ هنايا عندنا دي فورتا. الوغ هاد الكلمه في الجمع والمفرد ديالها هي فورت، داس فورت. داس فورت هو الكلمه والجمع دي فورتا، دونك الكلمات. دونك هنا عطاونا كلمات ماشي في الترتيب الصحيح، وحنايا خصنا نرتبوهم باش نكونوا جمله مفيده. في الجمله الاولانيه عطاونا ايش ماروكو اوس كوم. الوغ باش نرتبوا هاد الكلمات وباش نكونوا جمله مفيده خصنا نقولوا ايش كوم اوس ماروكو. انا ماجي من المغرب. ايش كوم اوس ماروكو. الجمله الثانيه زي was machen Freizeit in oder. الجملة الصحيحة غادي تكون was machen Sie in der Freizeit. دونك هنايا عندنا واحد السؤال was machen Sie in der Freizeit. Que faites-vous dans votre temps libre. وهنايا عندنا صيغة höflich. was machen Sie. Donc c'est formulé poliment بحال le vouvoiement français. Donc was machen Sie in der Freizeit. Danach ensuite عندنا musique heureux ich ou gern. Alors هنايا عندنا الفعل hören donc il y a écouter ou gern donc ça c'est pour exprimer quelque chose qu'on aime bien faire. Alors الجملة غادي تكون ich höre gern Musik. J'aime bien écouter de la musique. Ensuite الجملة اللي كتجي من بعد عندنا wohne ich in Rabat. Alors أنا كنسكن في الرباط دونك غنقولوا ich wohne in Rabat. Le verbe wohnen هنايا vivre, habiter. مزيان. Ensuite عندنا gut Arabisch spreche und ich. Donc الجملة غادي تكون ich spreche gut Arabisch. Je parle bien arabe. Ensuite tanze gern ich. Bon هادي سهلة غادي تجي ich tanze gern. Donc j'aime bien danser. كيعجبني الرقص ولا كيعجبني نشطح. Ensuite Name Zeit ist mein. Donc الجملة غادي تكون mein Name ist Zeit. Alors غير نأكد واحد الحاجة في اللغة الألمانية لي برينون لي نون سميات ديال الدول ديال المدن هادو كيبداو ديما بأون ماجيسكول في الأول. دونك بحال الفرنسي. باغ كونطخ في اللغة الألمانية تا الأسماء ديال الأشياء لي نون كومون بحال نام سي ان نون كومون تا هادو كيبداو بأون ماجيسكول. دونك خصنا ولا بد نديرو اون ماجيسكول في ان واخا جا في وسط الجملة. و بيان سور الجملة كتبدا ديما بأون ماجيسكول. دونك بحال هنايا ماين خصنا نديرو اون ماجيسكول. دونك ماين نام است زايد سميتي زايد. الجملة اللي كتجي من بعد عندنا das meine ist Freundin. دونك الجملة غادي تكون das ist meine Freundin. C'est mon ami. Bien voici mon ami. وهنايا Freundin au féminin. دونك le masculin ديالو هو Freund. غندوزو للتمرين الثاني. Alors التمرين الثاني korrigieren Sie die Fehler in den Sätzen. دونك هنا خصنا نصحو الأغلاط في الجمل اللي عطاونا. الجملة الأولانية عندنا إيش هايسن كريم. Alors bien sûr هنا كاين واحد الغلط في لا كونجوغيزون ديال الفعل. والجملة الصحيحة هي إيش هايس كريم. دونك سنزولو هذاك لو ان. دونك إيش هايس كريم. الجملة الثانية إيش فون أوس كازابلانكا. Alors هنا كاين واحد الغلط في بريبوزيسيون اللي استعملت. لا بريبوزيسيون اللي تما غلطة. ما خصناش نقولوا اوس، خصنا نقولوا ايش فون ان كازابلانكا. انا كنسكن في الدار البيضاء في كازابلانكا. الجمله الثالثه ايش كومت اوس دويتشلاند. دونك هنايا عاوتاني عندنا مشكل في لا كونجوغيزون. ما كنقولوش ايش كومت
كنقولوا ich komme aus Deutschland. أنا ماجي من ألمانيا. Ensuite عندنا mein Hobby ist Fußball spielen. Alors هنايا كاين بروبليم في mein Hobby. دونك هنا كما كتلاحظوا عندنا hobby singulier. الجمع ديالو هو hobbies. دونك hobby singulier وعندنا ist من بعد منه. دونك هنا سي singulier. وهذيك ماين اللي عندنا في الاول جات في بلورال. عندنا بلورال تما. دونك هنا كاين بروبليم خصنا نديرو كلشي او singulier. دونك الجمله الصحيحه غتكون mein Hobby ist Fußball spielen. Mein Hobby au singulier. Très bien. Ensuite, ich spreche gern Fußball. Bon, bien sûr الجمله ما عندها حتى معنى. كنهضر مزيان كره. Bon. Bien sûr الجمله الصحيحه خصها تكون ich spiele gern Fußball. كيعجبني لعب كره. La phrase suivante, wo heißt du? Alors ما كنقولوش wo heißt du. خصنا نقولوا wie heißt du. Comment tu t'appelles? Hallo, wie geht's du? Alors هنايا ما كنقولوش wie geht's du. خصنا نقولوا hallo, wie geht's dir? Wie geht's dir? Comment tu vas? Et la dernière phrase, wo kommen Sie? Alors wo kommen Sie? جملة غلطة. Ou bien sûr شنو خصنا نقولوا woher kommen Sie? D'où venez-vous? تمرين ثالث. Donc Übung Nummer 3. 3 هو 3. Alors wählen Sie die richtige Antwort. Alors هنايا خصنا نختاروا الجواب الصحيح. دونك هنايا عندنا Antwort هو الجواب وهذاك l'adjectif اللي قبل منه هو richtig هو صحيح. وهنايا جا féminin حيت عندنا die Antwort سي féminin. دونك خصنا نقولوا richtige. دونك wählen Sie die richtige Antwort. خصنا نختاروا الجواب الصحيح. دونك في الجمله الاولانيه عندنا wer ist. alors عندنا ثلاثه ديال لي possibilités das morgen ou Marokko. alors خصنا نقولوا bien sûr wer ist das. شكون هذا. ما نقدرش نقولوا wer ist morgen اولا wer ist Marokko. ensuite عندنا ich komme aus. alors هنايا المشكله في لا préposition اللي كنديروا مع un nom de pays. دونك هنايا ما كنقولوش ich komme aus Schweiz. هذه غلطه. خصنا نقولوا ich komme aus der Schweiz. ما كنقولوش ich komme aus USA. خصنا نقولوا ich komme aus den USA. دونك اللي صحيحه هي ich komme aus Deutschland. دونك خصنا نديروا Deutschland هنايا. ensuite عندنا mein ist Nabil. alors عندنا trois possibilités. عندنا نام عاوتاني و هوبي. alors bien sûr ماشي هوبي. وهنايا عندنا نام جوج مرات. alors الفرق بيناتهم سي لا ماجيسكول. دونك هنايا نام خصنا نديرو فيه اون ماجيسكول. mein Name ist Nabil. دونك الا درنا مينوسكول غلطه. ensuite عندنا guten ich bin Soufiane. alors هنايا ما كنقولوش guten Name bien sûr. ما كنقولوش guten Nacht. خصنا نقولوا gute Nacht. et donc bien sûr هنا خصنا نقولوا guten Tag ich bin Soufiane. donc guten Tag. ensuite عندنا auf Wiedersehen bis. alors هنا خصنا نقولوا bis morgen. donc à demain. au revoir et à demain. Nous maintenant le quatrième exercice. Ergänzen Sie die Sätze mit den fehlenden Wörtern. Alors, ici, on a des phrases où ناقصين فيهم des mots. Donc, خصنا نعمرو la phrase باش تكون الجملة مفيدة. Alors, ergänzen Sie die Sätze mit den fehlenden Wörtern. Alors ici, mit den fehlenden Wörtern, ça veut dire avec les mots manquants. Donc الجملة الأولى ich heiße Badr und ich komme alors هنا خصنا نديرو aus dem Congo. Je m'appelle Badr et je viens du Congo. ensuite ich bin Uthman ich wohne in Tanga. donc هنا خصنا نديرو la préposition in قبل Tanga. je m'appelle Uthman et je vis à Tanger. ou là j'habite à Tanger. troisième phrase ich spreche Arabisch, Französisch und ein bisschen Deutsch. Je parle arabe, français et un peu allemand. ensuite alors ici on a schön Sie kennen zu lernen. alors هنايا schön Sie kennen zu lernen c'est une expression
pour saluer quelqu'un, pour dire qu'on est enchanté de le connaître, donc faire une formule de politesse. Donc ici, on dit Guten Tag, on dit Guten Morgen, hein, donc il y a plusieurs possibilités ici. Donc par exemple, Guten Tag. Hein. Donc Guten Tag, schön Sie kennen zu lernen. Alors ensuite, on a Was dein Name, mein Name, Amin. Donc ici, on a le verbe, donc c'est le verbe sein conjugué, ça va nous donner Was ist dein Name? Mein Name ist Amin. Hein? Quel est ton nom? Quel est ton prénom? Et mon nom est Amin. Après ça, on a kommen Sie, ich komme USA. Donc ici, c'est dire woher kommen Sie? Ich komme aus den USA. Hein? D'où venez-vous? Donc ici, forme de politesse. Donc woher kommen Sie? Le vouvoiement. Ich komme aus den USA, je viens des États-Unis. Ensuite, on a hallo, sans bien sûr, wie geht's, hein? Hallo, wie geht's? Et la réponse, sehr gut und dir, hein? Salut, comment ça va? Très bien, et toi? L'exercice numéro 5, donc Übung Nummer 5 ou comme ça. Stellen Sie die Fragen. Donc ici, on a des réponses, la question, les questions. Donc pour la première phrase, on a Ich wohne in Casablanca. Donc bien sûr, on a deux possibilités. Ima nqulu wo wohnst du? Où habites-tu? Ou là, wo wohnen Sie? Où habitez-vous? Hein? Donc ça dépend. واش كنهضروا مع ماشي واحد كنعرفو مزيان ou là كنهضروا مع شي واحد اللي on va le vouvoyer. Très bien. Ensuite, on a sehr gut und dir. Donc bien sûr, la question ici c'est facile. La question تكون wie geht's dir? Hein? Comment tu vas? Ensuite, on a Ich mag Fußball und lese gern. Donc j'aime bien le foot et j'aime bien lire. Alors ici on a plusieurs possibilités. Hein. Donc par exemple, dans le was sind deine ou la ihre hobbies. Donc deine ou la ihre حسب واش tutoiement ou la vouvoiement. Hein. Quels sont tes hobbies ou là quels sont vos hobbies. Hein. Donc was sind deine hobbies ou là was sind ihre hobbies. Ou la deuxième possibilité. Was machst du? Ou là, was machen Sie in der Freizeit? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Ou là, qu'est-ce que vous faites dans le temps libre? La phrase suivante. Ich spreche Deutsch und Englisch. Alors, la question. Was sprichst du? Ou là, was sprechen Sie? Hein? Et enfin, on a Ich komme aus der Türkei. Alors, Ich komme aus der Türkei, ça veut dire je viens de Turquie. Hein? Et ici, on doit mettre avec der. Donc فحال aus der Schweiz, donc de Suisse, je viens de Suisse, ich komme aus der Schweiz. تسمع تركاي كنديروا هذيك der قبل منها. Donc ich komme aus der Türkei. Donc la question c'est woher kommst du? Ou là woher kommen Sie? Hein, ça dépend si on vous voit ou là si on tutoie. Übung Nummer 6, donc exercice 6. Lesen Sie die Situationen, ordnen Sie den passenden Satz zu. Donc ici, on a trois situations, c'est un hein, les die Situationen. Et, قالوا ordnen Sie den passenden Satz zu. Donc, il faut associer la bonne phrase à la situation qui lui correspond. Hein. Donc, on a trois situations ou trois phrases possibles. La première situation, jemand kommt ins Büro. Donc, شي واحد جا le bureau. Hein. Quelqu'un vient, ou la rentre au bureau. La deuxième, Sie verabschieden sich abends. Donc, on va venir se dire au revoir la soirée, enfin le soir. Et la dernière, Sie treffen jemanden zum ersten Mal. Donc, on va venir rencontrer quelqu'un pour la première fois. Alors, pour la première situation, jemand kommt ins Büro. Alors, شنو غنقولوا? يما guten Tag, ou la gute Nacht, ou la schön, Sie kennen zu lernen. Et schön, Sie kennen zu lernen, ça y est, c'est une expression qui veut dire enchanté de vous connaître. Hein. Alors, jemand kommt ins Büro, on va lui répondre Guten Tag. Hein. La deuxième, Sie verabschieden sich abends. Donc, on va se dire au revoir. Donc, bien sûr, maradish, nqulu schön, Sie kennen zu lernen. Hein. Donc, nqulu gute Nacht. Hein. Donc, bonne nuit. Et la dernière, bien sûr, Sie treffen jemanden zum ersten Mal. On rencontre quelqu'un pour la première fois, donc on va lui dire Schön, Sie kennen zu lernen. Donc voilà, on a terminé cette série d'exercices. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Donc danke fürs Zuschauen, merci d'avoir regardé. Abonnieren Sie meinen Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche. Et je vous dis bis bald, à bientôt.